एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम असोलना आंबेली. काल एक स्वप्नेश बाबान एक आवाज दिलो, एक उल मारला गोंयकारांक. आनी त्या आवाजा प्रमाणे, त्या उल्या प्रमाणे स्वप्नेश बाबान एक रिक्वेस्ट केला लोकांक की जे गोंयांत कितें घडटा हें नॉट ओन्ली हानिकारक बट हो TCP मिनिस्टर पळय आहा विश्वजीत, ही इज सुपर हानिकारक सारको. सो तेक लागून हे गोंया लागून तो इतलो हानिकारक विथ रिस्पेक्ट टू लँड, गोंयची जमीन पळयात, तेक लागून हो विश्वजीत हानिकारक, एकदम डेंजरस आनी पॉयझनस. आतां इतुली लढाई कोण सिव्हिल सोसायटीन फायनली हायकोर्टासान जजमेंट येयलें आनी तो आतां सुप्रीम कोर्टाक वयता म्हणटालो, तो आतां वचना म्हणटा धरतूं. पूण तेणें आतां दुसरी मांडणी केल्या. तेणें ऑलरेडी आमगेले 3 करोड प्लस फंडाक आयले आमगेले टू गो अगेन्स्ट द गोवन्स. आनी आतां तो आनी कितें जाल्यार एमेंड कोन्न दुसरे रूल फ्रेम कोन्न पत्तो हाडटो म्हणटा. सो हें घडपाक आमी दिवपाक जायना. नाजाल्यार ही आमगेली जें झूज जालां दीस वील बिकम फ्युटायल. सो आतां हेगे सांगप कितें विश्वजितालें म्हणजे तुमी जें लुटपाचें देर पळय मुखार बंद केलां थ्रू हायकोर्ट, पयलीं तो सुप्रीम कोर्टाक वचोन तें देर मोडपा आसलेलो. पूण आतां तो तें देर मोडना म्हणटा. पूण दुसऱ्या सांगत तो इनडायरेक्टली धमकी दिता म्हणजे आपूण दुसरे रूल फ्रेम करतलो. म्हणजे तो आतां मायदो हाटीन येवपाक सोदिता. आनी देर दिवंक ना जाल्यार मायदो हाटीन, तो मायदो हाटीन देर मारपाक सोदिता. अ रेर डोर, रेर सायड. तो केशे भाशेन तो भितर येवपाक सोदिता आनकोडे. आनकोडे तीच लूट जातली कित्याक हेका संवय जाल्या. आनी ते कडेन हे लूट मार पट चलता गोंयांत, हे लूट मार चालू उलो जाय. आनी तेका तें नासतो जायना. हे लूट मार म्हणलो तेगे एक ऑक्सिजन असो तेको जायना. सो हें बंद करता जाल्यार आमकां हें देर बंद केलो तें देर आनी तें घर तशें दवरचें पडटलें. तशें दवरता जाल्यार हे घराचो पयले सुवातेर मेन आमकां मालीक चेंज करचो पडटलो. दॅट ओनर with respect to government as a TCP minister. So हेका लागून स्वप्नेश बाबान एक सिग्नेचर कॅम्पेन, एक पीसफूल रॅली दवरल्या पणजे फाल्यां, दॅट इज ब्रेस्तार 4 वरांचेर पणजे चर्च स्क्वेरा कडेन. फर्दर डिटेल हे पोस्टराचे आहे. आनी जाण एकलो आपापले प्लॅनिंग करून गोंयच पासत कोणाक येवपाक मोग आसा तेमी येवचो. कांय थिंगा कोणालेंच कांय वायट जावप ना. कोणेय आपल्यागे ओपिनियन दिवचे बरे भाशेन. बट इट वील बी अ पीसफूल and silent protest, and it should be peaceful and silent protest. तेजे फाटल्यान आमी सगळे ते सिग्नेचर्स बा घेवन चीफ मिनिस्टरागे बंगल्या कडेन वयतले. हें प्लॅनिंग आमगेले स्वप्नेश बाबान केलो आहा. तो मानून घेतलो आनी उमेद दवरता, आशा बाळगिता जात तेमी येवची म्हणून. देव बरें करूं. Thank you very much.